तो आशा करूँ आपने समस्ते भल थे। तो यही भिडियो आम आज आलोचना करवा सारला दास परिचय संपर्क में। सारला दास केउठार जन्मग्रहण करते, पितामाता नाम कौन थिला, बाल्य नाम कौन थिला, से क्यों राजा समसामयिक थिले। तो ये भिडियो को स्टार्ट करने पूर्व जदि आम चैनल प्रथम करेंगे तेज चैनल टी सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु, जेपरी आम चैनल पोस्ट कर भिडियो गुड़िक आपण पाखे सर्वप्रथम पहुँच पार। तो भिडियो को स्टार्ट कर। सारला दास कटक जिलार झंकड़ ग्राम में पंचविंश शताब्दी जन्मग्रहण करते। सारला जन्म संपर्क में अनेक मत देखा जाए, मात्र किंवदंती अनुमान और उपकथा मध्यम सारला इतिहास अवलुप्त। यह भारतर आदि पर्व सूर्यवंशी सम्राट कपिलेन्द्र एक परोक्ष बा तिर्यक उल्लेखर सारला दास को कपिलेन्द्र देव समसामयिक रूपे ग्रहण कर। किंतु आदि पर्वर निम्न उद्धृति माने कौन ना प्रणिपत्य खटई कपिलेन्द्र नामे राजा तेथीस कटिदेवी चरणजार जो राजा कपिलेन्द्र उल्लेख अच्छी से सूर्यवंशी सम्राट कपिलेन्द्र देव देवाना गंगवंशर विलय काल कपिल नरसिंह ताहा एक विवादमान विषय परिणत होइछि। मात्र कपिल नरसिंह राजत्व काल अति संक्षिप्त और घटनाविहीन, तेणु सारला महाभारत ता प्रसिद्धि लाभ कर संभव नुहे। पुणी त्रयोदश शताब्दी कालर जो केतेक ओडिया शिलालेख मिलुअछि ताहार भाषा सूर्यवंशी सम्राट मानक राजत्व काल उत्तीर्ण होइतिबा जय विजय शिलालिपिर भाषा तुलन में अपेक्षाकृत अमार्जित और अविकसित। तेणु भाषार अवस्था दृष्टि सारला दास को सूर्यवंशी कपिलेन्द्र देव राजत्व काल स्थापित करने समीचीन और युक्तियुक्त। सारला लिखित महाभारत संपर्क में केतेक परिचय मिलता है, ताहा है आदि जुग बा सारला जुगर सामाजिक और सांस्कृतिक विचारधारा। झंकड़ जहाक पूर्वे बारस्वती बोली गिरिजा आज्ञा मु तही जन्मिली, एटा कौटू आछि ना महाभारतर वन पर्वर। एथिरु कविंकर जन्मस्थान झंकड़ बोली जनाजाए और तांको पितांको नाम जशवंत बोली अटे। सारला दासଙ୍କ पितृत्व नाम थिला सिद्धेश्वर परिडा, तांको ज्येष्ठ भाईंकर नाम थिला परशुराम परिडा। अनेक आलोचक सारला दास गृहत्यागी हेबा कथा कहूथिबा बेले भारतर विशिष्ट प्रत्नतात्विक और ऐतिहासिक डॉक्टर कृष्णचंद्र प्राणिग्राही मतरे सारला दासଙ୍କ विवाह हेबा और पुत्र पौत्री को नहीं संसार काटिया संपर्क में मत व्यक्त करिथांती। ए संपर्क में से द्रोण पर्वर एक उद्धृति प्रदान करती। तेणुक लेखिली मु ठीक ठीक करी सिद्ध सारला प्रसाद भारत विचारी विस्तारीण करने किसम सकती गृही होई चलुअछि घेनी पुत्र पौत्री जहा इच्छे देउअछि अन्नपूर्णा मात हे बुध जने मु मूर्ख पुणी अपंडित। एठी कौन करचंती ना से निजको मूर्ख बोली कहचंती एवं अपंडित बोली मध्य मने करचंती। एटा हमर आछि कोंतिरु ना सारला दासंकर से महाभारतर द्रोण पर्वरु। एसबु व्यतीत सारला दासଙ୍କ नाम ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ରଚନା କାଳରୁ ସିद्धେଶ୍ୱର ରହିଥିଲା ବୋଲି ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣରୁ ଜଣାଯାଏ। ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି କଣ ନା ରାମାୟଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ ନିରନ୍ତର ଘୋଷ ଶ୍ରୀରାମ ଚରଣ ଭଜେ ସିद्धେଶ୍ୱର ଦାସ। ଏଟା ଅଛି ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣରେ। ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସ। କବି ସାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କ ମହାଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ ବୌଦ୍ଧ ଜାତିସ୍ମର ପରମ୍ପରା ପରି ସ୍ୱଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତର ଏକ ବିବରଣୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, କୈଳାସ ଦ୍ୱାରପାଳ ନାମ ମୋର ନନ୍ଦୀ ଶାସ୍ତ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ ହର ଗୌରାଙ୍କ ବନ୍ଦୀ ଯେଉଁପରି ରତିରସ ସେମତେ ବୋଇଲେ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ବଲିଣ କହିଲେ। ତାହା ଶୁଣି ବିଘ୍ନରାଜ ଦେଲେ ମତେ ସାପ ତହୁଁ ଦୋଷୀ ହୋଇଲି ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ ମୁଇଁ ହେଲି କାଳି ଦାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମରେ ମୁଇଁ ମହାକାଳ ଧ୍ୱଂସ ତୃତୀୟ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ସାରଳା ଦାସ କବି ଆଉ ଜନ୍ମେ ମୁଇଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଜନ୍ମିବି। ତାହେଲେ କଣ କଲେ ନା ସେ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ କହିଥିଲେ କାଳିଦାସ ଜନ୍ମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମରେ ପାଇଲେ ମହାକାଳଙ୍କର ଧ୍ୱଂସ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଜନ୍ମରେ ପାଇଲେ ସାରଳା ଦାସ ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି कि ଆଉ ଏକ ଜନ୍ମ ନେବେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ। ତାପରେ କନକପୁର ଠାରେ ଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ମନ୍ଦିର ସାରଳା ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିବା ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ ବୋଲି ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଜନଶ୍ରୁତି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। କନକପୁର ନିକଟରେ ଥିବା ବଡ଼ ସାରଳା ଠାରେ ପ୍ରକୃତ ମନ୍ଦିରଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା। ସେହି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ମସଜିଦଟି ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ କାଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ସାରଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ମସଜିଦରେ ଲାଗିଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ରମୁନି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଦେବୀ ପ୍ରଥମେ ଅବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ହେଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ହିନ୍ଦୁତନ୍ତ୍ର ଏହି ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଦେବତା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଜିତ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରାଧିତା ହୋଇଥିଲେ। ଅବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ତଥାକଥିତ ନୀଚ ଜାତୀୟ ଶୂଦ୍ରମାନେ ହିଁ ଦେବୀଙ୍କର ଆଦି ପୂଜକ ଥିଲେ।
ଶୂଦ୍ର ସମାଜରେ ଏହି ଦେବପୂଜକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁନି ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଶାରଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବାରୁ ଶୂଦ୍ରମୁନି ନାମରେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ଶାରଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ଶୂଦ୍ରମୁନି ଭାବରେ ଆଖ୍ୟାତ ହେଇଥିଲେ। ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ସିଏ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱଭାବତଃ କବି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନୟୀ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାବ୍ୟର ପ୍ରତି ଛତ୍ରେ ସେ ତେଣୁ ନିଜକୁ ମୂର୍ଖ, ଅପଣ୍ଡିତ, ଶିଶୁବୁଦ୍ଧି ଓ କୁସ୍ଥାନବାସୀ ଅଟଇ ବୋଲି ନିଜକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କବି ଶାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣରେ ସେ ଏହି କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମରୁ ମୂର୍ଖ ମୁହିଁ ନିରତେ ଅପରାଧୀ, ଅପଣ୍ଡିତ ଜନମୁ ପାରିବି କିସ ସାଧି। ଅଭୟ କାତ୍ୟାୟନୀ ଝଙ୍କଡ଼ପୁର ବାସୀ, ଦରଶନ ଦେଇ ମତେ କହଇ ଆସାସୀ। ସେ ଦେବୀର ଆଜ୍ଞାକୁ ମୁଁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି, ଶାସ୍ତ୍ରମାନ ଲେଖଇଁ ସେ ଦେବୀ ନାମ ଧରି। ନିଶିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସେ ଯାହା କହଇ, କରୁଣେ ପ୍ରକାଶେ ମୁହିଁ ତା ସବୁ ଲେଖଇଁ। ଯେଉଁପରି ଆଜ୍ଞା ମତେ ଦେଲେ କୋ ଭବାନୀ, ତାହାର ଆଜ୍ଞାରେ ମୁଁ ଅଟଇ ଶୂଦ୍ରମୁନି।